आम गोटे सामान्य कर्मी थे सेवा कर मनोवृत्ति सेवा को आखि आगे रखी सेवा को जाबुड़ी ये कार्य चली चली पूजा से अमेरिकार पर दिन आई बड़ पु सान पु मनोज दीज जाक सुजोग पद कहवापर दक्षता निष्ठा मुझे देखुची परोपकार सेवा बहुत आई जो गुरु प्रति भल पाइबा निष्ठा तार ज्वलंत उदाहरण हरकृष्ण महतांकर एते वर्ष हो गला तथापि जयंती से पालन कर कोटना कोटी जो गुरु शिष्य जो कथा को लेकिन सुराई बड़ पुओ जो स्टेज कही सुराई कांदी पकई से विषय कथा सुराई एते वर्ष हो गला आपन को भी 80 वर्ष अंत हो गलानी तथापि गुरु प्रति भल पाइबा कमिनी से जो बार्षिक आज भी पालन कर निष्ठा कम 52 वर्ष तले डॉक्टर हरेकृष्ण महता संस्पर्श सिंह श्रद्धा आत्मीयता आगे चल भल पाइबा आगे चल गोटे दल पाइक धरी एकाम्र निवास से जीवित था अवस्था आरंभ करूँ जयंती उत्सव 52 वर्ष होगा गलाथर 52-56 दल पाइक गत काली भुवनेश्वर राजधानी छाती उपरे पीएमटी छकरू विराट प्रशासन कर मंदिर पर्यटन कले हजार हजार लोक आम अंचलवासी भुवनेश्वरवासी ओडावासी एकाठी हो आनंद उल्लास दिन जाक इे पाइक नाच हम 2टा बाजिले खाइबा पीवा आरंभ हम संध्या पर्यटन संध्या 7टारू बढ़ेबा छकरे मेलोडी हम खाइबा पीवा हम रामेश्वर मंदिर में सका पूजा अर्चना कर ठाकुर को जमी पूजा जाए आम डॉक्टर महता सेमती विराट दिन पूजा कर प्रति भक्ति श्रद्धा सब ढाड़ी आसीचु आदर्श को ग्रहण करी राजनीति रे लोक सेवार आज पर्यंत आम समय कटे वर्तमान समय जो पिला माने स्कूल में पढ़ुछंदी सेमान गुरु प्रति भी सेठी भल पाया दौना परम ना अनेक प्रकार असम्मान करवा माड़ मारिबा विभिन्न समय विभिन्न प्रकार देखा मिलती किंतु आपनकर एते भल पाइबा आज पर्यंत से निष्ठा केमती रहउछ ना निष्ठा होची प्रथम कथा मन को पत्थर करिया पड़ियो यदि भल पाइल पत्थर बड़िया भल पाइल से पानी पड़ू पत्थर पड़ू बइला पड़ू जहा पड़ू स्ट्रंग हेतिबो मनटा जे मु महताब को भल पाए जदि मन पत्थर करदेव ताले सब काम आपा आपे हो निष्ठा दरकार महताब एमती कौन देइछथि आपन को जोति एते भल पाइबा आपन मन करछि किछि नहले से गोटे राजधानी भुवनेश्वर करिका जे मान के एते बात उठै आज राजधानी चारि पाखे हजार हजार लोक कोटिपति होइछथि जमी बिक्री करी जमी रेट सर्वांगीन उन्नति कर नेतृत्व में जटणी भुवनेश्वर अंचल 49टा हाईस्कूल 17टा कॉलेज एकाम्बर कॉलेज चंद्रा कॉलेज बालकाटी कॉलेज बारीपटना कॉलेज हरेकृष्ण महता सत्यपुर महांती धरी सब आम तेणु आज IIT नाइजर इन्फोसिस मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जटणी चारि पाखा जो पाठ माने जटणी हूँ गोटे शिक्षार मेरु करता है तेणु आम के भूलू कि भूली भूली से चलीगले बर प्रति वर्ष आमर पाइक बढ़ुं जनसंख्या बढ़ुची लोक संख्या बढ़ुची आवार्ड बढ़ुची सेमती आम बढ़े बढ़े चलू देखा जाऊ जगन्नाथ कौ आमको न बड़ पुओ सिद्धार्थ राउतराय जो स्टेज उपर कही कांदी पकई कौन कांदिले कांदी नथी झाड़ गुड़ाक बोई जाता गामुचार पूरा पुओ आखि पाखि झाड़ हो जाता है पेक पेक छुटू
କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା କାରଣ ସେଭଳିଆ ସିନ୍ କିଛି ନଥିଲା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଆକି ଭଲ ପାଉ ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଦି ପୁଅ ଯାକ ଆଜି ମୋ ମନ ଖୁସି ଦି ପୁଅ ଯାକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ପରଦିନ ଆଇଛି ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ଦି ଜଣ ଯାକ କାଲି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି ଦି ପଦ କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ପରୋପକାର ସେବା ମୋଠୁ ଆହୁରି ଜୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କୌଣସି କରପସନ ସହିତ ଦି ଜଣ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ କୌଣସି ଲୋଭାୟିତ ନୁହଁ ବହୁତ ଖଟିକିରି ଦି ପଇସା କମାଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଦେଇଛି ବଡ଼ ଦେଇଛି ସାନ ଦେଇଛି ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିପଦ ଆପଦ ଯାଇ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ସବୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଝାଳ ବୁଝରେ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ମୁହଁ ଫୁହ କପାଳ ଫପାଳ ଚାରିଆଡେ ଝାଳ ବେକ ଫେକ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିଛି। ଯେତେବେଳେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହୋଇଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଶଶଧର ଦାସ ବାବୁଲି ବୋଲି ବାପୁଜୀ ସାଙ୍ଗଟେ ଚାଲିଯାଇଛି ମୋ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଉତରା ମୋ ଓନ୍ ତଳ ଭାଇ ଚାରିଗଲେ ସେଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ। ଯେବେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲାଗିଥିଲା କି ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ? ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଇ ସେଟିଂ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ଆଗୁଆ ସବୁ ସେଟିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ସେଟିଂ ବଳରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କୋଉ ନେତା ଖାତିର ନାହିଁ କୋଉ ମୋଦି ଖାତିର ନାହିଁ କୋଉ ନବୀନ ଖାତିର ନାହିଁ କାହାରି ଖାତିର ନାହିଁ ମୋହନ ମାଝୀ ଖାତିର ନାହିଁ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ବାହୁବଲି ବିଧାୟକ କିଏ ବାଘ ବିଧାୟକ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ସୁର ରାଉତ ସବୁବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବାଘ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମୀଟିଏ ସେବା କରିବା ହେଲା ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ସେବାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ସେବାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ବଜାୟ ରହିଛି ଆଜୀବନ ରହିଥିବ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ମାତା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଥିଲା ରହିଛି ଆଉ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ